সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলায় বিলোনিয়া শহরকে সুরক্ষিত রাখতে মুহুরী নদীর বাঁধ সংরক্ষণের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক। তার সঙ্গে ছিলেন পূর্ত দপ্তর এবং জল সম্পদ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকাররা সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে চলা এই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও নির্মাণের গুণগত মান খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার পাশাপাশি নির্মাণের গুণগত মান বজায় রাখার নির্দেশ দেন তিনি। জেলাশাসক জানান, বর্ষা মৌসুমে মুহুরী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে যাতে বিলোনিয়া শহর ও আশপাশের এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই এই বাঁধ সংস্কার প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় প্রশাসন বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি কাজের গুণগত মান নিয়ে বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নানান প্রশ্ন উঠছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জেলাশাসক স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, গুণমানের साथे আপোষ করা হবে না। जो भी इश्यूज है आप लोग हमारा नॉलेज में भी लाया है, अभी मैं इनको भी कन्वे किया है, तो वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से थे अश्योर किया है जहाँ क्वालिटी का इश्यूज है उधर रिवर्क करेंगे। तो आज विजिट करने के समय क्वालिटी कैसा देखा? आप तो फिजिकली देखा है, तो कुछ जगह पे डिप्रेशन है, जैसे आप लोग बोला रोड का थोड़ा काम का क्वालिटी में थोड़ा इशू है, तो उन लोगों से हम लोग रिपोर्ट भी लिया, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं वो थोड़ा स्पीड में कर दिया था। जहाँ भी क्वालिटी का इशू से पब्लिक का कंसर्न है वो एड्रेस हो जाएगा, उधर रिवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सरकार के थे के भी ये वाटर सोर्स का फ्लड प्रोटेक्शन का कोई भी काम है उसमें क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हाईएस्ट लेवल पे माननीय सीएम सर का लेवल पे इसका मॉनिटरिंग होता है, तो उसमें आप लोग को कोई टेंशन का बात नहीं। अच्छा हुआ आप लोग जो भी कंसर्न से हमारे पास लेके आ गया, तो हम लोग को भी आके देखने का एक मौका वैसे भी मिला, तो ये हो जाएगा था। तो सर इसका मतलब है চর্চিত মুহুরী নদীর বাঁধ নিয়ে বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা চলছে। এখন দেখার বিষয় জেলা শাসকের নেতৃত্বাধীন আজকের এই সফরের পর কাজের গতি কোন দিকে প্রবাহিত হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।